7 percecske, addig viszont... Addig megismerjük ezt a popikát. Ír. Térkép. Hol vagy, Poppy? Poppy, te vagy az? De most fogunk először találkozni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog itt történni. Elsőbb is nyomunk egy seprő kommandót. Itt van a közelben amúgy még egy, ha elsőbb is oda megyünk. Amúgy adom ezt a téli megmozdulást. Főleg, hogy idén se volt úgymond tél, és az nem igazán volt. Kicsit szállingózott, de egyből el is olvad. Legalább itt a játékba bepótolom. Tűr. Na, meg elkezdtünk, és megint várakoztatok. Várja, de találkoztunk már. Nem ő akart minket bevinni a mállásba? Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Ja, ez Whatever the az. poachers are up to, I want Ő Highwing akart far valamit from it. mutatni neki. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the 2 broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Hát a nagyit az nagyon kemény. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Tűz és bűn. Gyerünk, papi. Mutasd az utat. Ja, jó cucc amúgy. Nekem is tetszik. Hát igen, amúgy ilyen sorozat feelingje is van. Így a kentaurok. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Még nekünk ugrana. Amúgy ezeket jó van befogni. Ki ez a kentaur befogó? He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Hát jó kis alapvád. Beszélgettek pár ember, aztán doko. Az igen.
the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual. lately. Elnézést, azt úgy I've behúzta a noticed that vízbe. too. It's almost like there's something in the water. Hát valami van a vízbe. This Rebellion. is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find Aha, out why. ez... Pelt. Poor beasts. Still Ez a smoking. táboruk They can't have az been gone long. orvadászoknak. Ott van egy ketrec is. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Ja, hogy te itt rejtőztél, mi? Revelio. Ó, imád, lehet kacsázni amúgy. Ting! Az a baj, nem arra dobja, már én akarom. Nagy kacsázó vagyok. Nem jön, te hánysz itt, vagy mi történik? Várj, ott még valamit elhagytam, ott van valami. Ne igyál bele, haló! Gyerekek, mit megy? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Ja, ott van Poachers valami were here. cucc. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on De here. hogy tudja, még Merlin se tudja. I Személyesen don't have a good ismerem, csak feeling about mondom. this. Revelio. Nyugi. Amíg égem látsz, addig nem lehet How probléma. did goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. Ó, No anyád, creatures, though. mi ez? So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be Hát a happy to see us. fenyőerdő. Should we use Bár disillusionment? nem, ezek sima Or fák, nem? perhaps a Ja. less discreet approach? Hard Ott to say vannak from up páran here. lent. Let's get a better lay of the land. El kell jutnunk oda a sátorhoz. Na, Poppy, mi lesz? Maradja hátam mögött, majd én elintézem ezeket. És már tudok bombardózni, meg minden. Figyelj, profi vezeti az akciót, csak mondom. Akkor kezdjük a bulit. Deal. Osztalan. Merlin, you'd think Hol they a were guarding többi? the Most Minister for akartam Magic himself. bombardózni, haló. What is going on here? Only one way to find out. Jó. Revelio. Úgyhogy még begyűjtsük a dolgokat. Ó, ott maradt egy nagy szatyor. Hopp, a köppeny. Kék, csak az a baj rosszabb, mint ami nekem van, de nem baj. Az, de hogy jutok be? Ja, a csaj is velem kell legyen. What in Merlin's name? Az igen! Mi történik itt? Dragons. Hát ez a sátor nem tűnt ilyen nagynak kívülről. Ja, gondolom azokkal a nyakörvekkel irányítják a sárkányokat, mert látom mind a kettőnek van a nyakába. It's a dragon fighting ring.
This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Hát figyelj. Levioso! Defender! Accio! Confringo! Most izé körülményes voltam, nem? Revelio! Nem látott senki, nem hallott. Oda nem tudok bemenni, hello. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence. Levioso! Accio! How childish! Az az izé be volt ragadva a képességem. Levioso! Defender! Confringo! Bombarda! Tűr, bombardó. What am I on? You. Engedem vagy semmi. Revelio! Ott elhagytunk valamit. Meg ott van a nagy ládikó is. Na, menjünk itt fel. Itt van több terem is. Nagy sárkányharcok mennek. De érdekes fából van megcsinálva az aréna, nem gyulladt fel, vagy ez nem tűzokádó sárkányok? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Biztos közbeavatkozunk? Szerintem a sárkány is rám fog támadni, meg mindenki is. Look, Revelio. they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. A sárkány Can't leave tojás. it here, Mi not ez a with the plans they lassított? likely have for it. Gyors, belekapunk egy almát. Nem tudok menni. Na végre. Aloha Mora. Hello, homóra. Bam. Az igen, kék tojás. All right, I have the egg. Sárkány tojás. Mekkora lenne az. Element of surprise. Remélem Only az. buy us a few Ne, tele seconds. vagyok. Let's make them count. Ja, mondjuk a bájtalból vagyok full a 25. Accio. Protego. Űr.
Játszunk más játékot. Bombardó! Megelkezett a sötét varázslós. You're the one we're looking for, and you brought a friend. I'll check your pockets. The man, I hope you're a Shall we finish? Úgy vannak többen is, haló. Back from war. Not the brightest child. I've never been one for nothing. Oh, I'm gonna enjoy this. What have you done? How's the view? Leszedem a felső. Feisty little fuzzy. Az mit kapott? Warm you up. Comes bloods. Dude. We don't have time. We need to free her now before more show up. Majdnem 2000 Tamásot kapott a Poli. Ezzel mit tudok csinálni? Abba kedebra? Abba nem. Aim for the ring Poli. at the front of her restraint. Hát de nem működik, hello. Hogyan bánod azt a balint? Én még kihúzom Palit. Jaj, kellett húznia. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Majd kiderül. Aha. A Godzilla. Azt a rohadt. Azt fricskázhatjátok. Portégó! És amúgy te... Elkaptam. Hát majdnem. Belettünk darálva a pástétomba. This way. Erre. Hát még szerencsére csináltunk neki utat. Amúgy lehet, hogy bedarált volna minket. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard Amúgy te hiding jóval something neki like this kell from tenni, Professor lenne egy Weasley saját for long. sárkányom. Azzal repülnék át We az aren't helping égen. ourselves standing here.
Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? Tiszta sárkány I shall see you szegítő. back at the castle. Tör. Aki ez a kastélyban találkozom? Na, hopp, ott a 24. Aha, és elvileg kész lett a... És majd megnézzük a küldetésekkel most mi van. Aha. Polni kell, jó. Térkép, visszamegyünk szépen a titkok szobájába. Bam. Megnézzük. Lehet, hogy most kész lett a flux. Aha, itt a flux cucc is. Ez is megvan. Úgyhogy elvileg... Aha. Átváltozás. Ti át tudunk majd változni, vagy mi? Terepszemle lapját. Van, azt mondja, most hagyjuk. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Nagy átváltozások. Minden, a nézzük itt mi történt. Már itt kint van már? Aha. Dél, itt van a picúr. A kaja. Nesze. I should let Deke know about the newborn Thestral. Jó, ezeket is már megápoljuk egy picit. Az igen. Hogy szaladgál? A kis csikó. Na, meg itt van még egy. Amúgy pont ez a hely ezeknek való. Ilyen kötétteremtményeknek, ilyen mocsaras. Jó, ez megvan. Na, lett egy kis csikó. Na, Deke. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself.
Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke Tényleg can lehet make ez a amends Dumbledore for what főnix, came nem? before. De nem, itt még nincs is Dumbledore. Akkor fene se tudja. Honnan van ez? Na. Ezzel is megvolnánk. Küldetés. Weasley professzor feladatát. Vissza kell mennünk a profhoz. Leltár, aha, első majd... vagy ki kéne raknunk az állatkákat. De van a tatyónkba, már megint állatka. Jó, ide rakjuk ki ezeket. Árbár is, hogyha ide férnek egyáltalán. Bár nem vagyok benne biztos. Aha. Tele van. De viszont a ezeket is. Tér. Az meg el is repül nálunk. Most nézze, milyen szép zöld szeme van ennek a hipogrifnek. Nem véletlen ezt választottam. Most már kék szeme. Hát vált az RGB szemű nyomod. Van a többi, hogy ennyi volt? Ja, ott vannak. Rám. Esze. Puffskin. És itt van a Brachiosaurusunk. Gyerekek, hát ez mi? Jó. Akkor átviszik oda a másik helyre. Oda. Marik? Mondod. Már még ide is le van rakva pár menyét fejű. De hát, ha ide még ki lehet ezeket pakolni. Ha ki tudtam, jó. Remélem ezek meg lesznek egymással. Jó, ez már nem aranyos. Mi ez a Godzilla béka? És vakond. Milyen hangot ad ki? Nya? 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 Ide jár csikorogni? Van új küldetésünk. El kell mennünk úgyis a professzorhoz. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Úgy is van. Már kell is a segítségünk. De nem tudnak nélkülünk élni. De még elmegyünk elsőbb a Garlic professzorhoz. Már Poppy is. Gyerekek, hirtelen most mindenki akar
mindenki is. Viszont a árnyék professzor hol vagy? Térkép. Én a térkép vagyok, aha. Jó, megyünk ide. What are you up to now? Perhaps a hybrid. Bouncing to... I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, Hát akkor nem ready én to leszek learn a te flipendo? diákod, Chin mondom. up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Flippendo, You nézzük will ezt a want to flipperecsit. focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Flippendo! Wonderfully done. Nézzük If ezt you'd a like to practice a bit flippendót. more, Berakjuk so here oda. in the greenhouse, just flipendo. Look at that. You're a natural. Hát, az a baj ebben a flipperecsivel, hogy igazából csak pörgeti, szóval így annyira nem. Akkor inkább már Akio, és akkor lehet kombózgatni. Vagy depulzó, vagy ilyesmi, mert nézd meg. Van ilyen Levioso, Akio, Confindo és Condifindo, Pingdong. Chimjum is már ott is van. Na. Van új kesztyű, de az is rosszabb. Jó, el kell adnunk a cuccokat. Megint van... várjunk, ott volt valami köppeny is. Aja, kék, de az is rosszabb. Van a sapkász formász is. Na, mondjuk ez egy azonosítatlan, úgyhogy ezt meg kell néznünk. Lehet, hogy jobb lehet, bár kétlem. Max a szint véget lehet jobb. Ó, és itt van a sárkány tojás. Jó. Benézzünk még egyszer a titkos szobába. Megnézzük, hogy mit fedez fel. Hát is rosszabb. Nem baj, eladjuk. Foxmade és... hát igazából nála is eladhatom. Már nem hiszem, hogy van külön... ja, mindegyik árus, tök mindegy, hogy kinél adod el a cuccokat. Ez egy részben jó is, meg nem is. Legalább választod a közelebben lévő emberkét. We have everything a young Hát student így might need mindegyek when it comes to ugyanannyi az potions. értéke. Have a good look around. Itt is 90-60 a zöld. Na, I hope to see you again. Farewell for now. csodálatos. Na nézzük. Küldetések. Mire menjünk rá? Weasley professzor? Vagy menjünk inkább mellékküldire. Mondjuk ez a papis dolog, ez érdekel. Meg a 3 seprű, az pont úgyis itt van.
a részen, úgyhogy mehetünk is. A 3 seprő. Hello, hello, és hello. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always itt did összefogtak az strike me as a orvadászok meg a little goblinok. strange, seemingly coming out of Hatalmas nowhere. háború lesz. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Nem már, én a tojást ki akartam kelteni, haló. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something Befogjuk else majd a that I wanted to táskával a discuss with you. sárkányt. I didn't want Az to press it mekkora before. lenne. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Keresd meg a sárkányt, úgy is van. Nagy sárkánykereső. Na. Viszont akkor nekünk... Akkor megyünk Nettihez. Netticske, hol van? Meg Roxfordba kempel valahol. Ha.